Tinini aini topik the role of Tripura Brew Accord. Nrau joto sio je brew ni somosya. Brew Accord saya khosnis kawo brew Accord sani thanis kawo. Ang koyekta chini brew je Mizoram ni phainai takhurau ni problem nos kang highlight khenchongo. 1997 July Maso jokhon boro Mizoram Autonomous District Council demand kheye boro na aroni majority songkha Mizorau bai aroni ruklaiya aboni poro boro nohu beraye Tripura 35,000 refugee hisabi obrang Tripura आश्रय malaha बड़ो बहुत लंबा सफर 23 बছর लगातार कांचनपुर एवं दामसरा एरिया सेटल खेये अनेक आंदोलन खेलेहा तफ केहा कोनो सक्सेस हुंया এই সময়ত त्रिपुरा सरकार बामफ्रंट CPIM गवर्नमेंट बरौनी फेबारया एवं परवर्ती 2018 ओखे उची नतुन माने ता गवर्नमेंट फर्म फिहा बीजेपी IPFT सरकार तफ कुनो समाधान हुया बरमय कुनो कौतिसाया बड़ो बहुत बছর 23 बছর लगातार आंदोलन खेहा विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशन सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हांगार स्ट्राइक विभिन्न तरीका तुई क्ले बड़ो फाइट खेहा এই সময় लोकल नि NGO हिसाबे खुद आं निजेर फनो यांग ब्रू एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट हिसाबे 8 years बड़ो बाय लगातार को परामर्श खे बड़ोनी जिनजाल न बरौनी प्रॉब्लम न सॉल्व खेने में फाइट खेहा किंतु किच्छु खेमया लास्ट लियो 2019 नवेम्बर नि 6 तारिख तिनी वाइनि मुखाव तो नवेम्बर 2 तारिख से 6 तारिख बरो कांचनपुर नि लक्ष्मीपुर नि SP कैम्प गानाओ हंगर स्ट्राइक खेला सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन 3-4 दिन लगातार बरो फाइट खेहा तो ब्राउन आरोनी उठे नहीं बे सरकार समस्त एरिया पुलिस प्रशासन रोंगे तीफा এই সময় চিনি बुबाग्रा चिनी मायानां हानि बाग्रा महाराज आरफो त्रिपुरा मथा NGO पॉलिटिकल पार्टी उयाखो महाराज 6 तारिख नवेम्बर आबो जागाव थांगे ब्रुनी समस्यानो थांगे नायहा जखन महाराज थांगे नायखे महाराज नि लगे बहुत चिनी त्रिपुरा सानि NGO राव बनो सहयोगिता खेहा बनी लगे थानसा के एकत्रित भावे बनो सपोर्ट खेहा आबो दिखेसे चिनी ब्रू रावनी एग्रीमेंट नि पार्ट अचों सोयो हिंबा आबोनी स्कांगोसा पॉइंट सानि नायो 2018 बरो किंतु एग्रीमेंट उंलेहा इंडिया गवर्नमेंट एवं त्रिपुरा गवर्नमेंट खेये चुक्ति खेये 2018 3 तारिख जुलाई बरो एग्रीमेंट खेया तबे आबो एग्रीमेंट सक्सेस हुया तामानी कारण हिमले ब्राउनी एग्रीमेंट नि जे डिमांड आबरो लैंड ओनली 40 feet by 30 feet square feet आबोनी बादे किछु क्रय नौ तानमानी स्कीम तो किछुटा बिनिमय रांखौ पैसा तो मान्थलि 5,000 अमहाय के किसा खेमन बाये
70% bro abo ekotno mane agree khiya aboni karono boro bai boro बहुत জামেলাং থা জামেলাং মনি পরখে অনেক এনজিও সৃষ্টি থা পইলাও এমবিডিপিএফ কাইসানো এনজিও তো মনে ব্রাউনি চিনি ব্রুনো সৈবঙ্গা দঙ্গা বড়নি লিডারশিপ বড় এমবিডিপিএফ তো মনি যখন 2018 এগ্রিমেন্ট উমো আবো এগ্রিমেন্ট ত্রে লুগর মানে ইয়াংখে ত্রে অনেকটা এনজিওস ক্রিয়েট থা কে আবো দেখে বড় বহুত সমস্যা হা 23 বছর বড় মাক অনেক থুইফ থুইহা নৌ খামিয়ে হর বাই পর্যন্ত খামহা যত সিওয়াব বড় অনেক মাছে মানুয়া মাইরং রিয়া বিভিন্ন জ্বালা যন্ত্র বড়নি অভাব বড়নি কাহিনী সাই লাভ করই নৌ ছোট্ট একটা নৌ স্টে হাও বড় পরিবার 6-7 জনা সাতংফ ওয়াতইফ আবরণ মাতংলাইও তৈ ক্রয় লামা ক্রয় কোনো শিক্ষা দীক্ষানি ব্যবস্থা কাহাম ক্রয় আব শরণার্থীনি জীবন হাইখানে বড় মাতংখা এই যে দুঃখ দুর্দশানি জীবন ন একমাত্র মুক্তি খেনাই চিনি বুবাগ্রা যখন 2019 যখন মহারাষ্ট্র আরো থামনি পরখে মহারাষ্ট্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই হোম মিনিস্টার বাই কাউ সালাইয়ে ব্রুনি সমস্যা ন তুইয়ে বউ কাউ সালাইয়ে আবনো সমাধান খেনে বইয়ে হাবালাহা এবং আরো যে ডেমনস্ট্রেশনও চিনি ব্রুরাव বুংসাহা আং নান বইয়ে সামং তাंनाय नांबाय आं काउ सानाय हिये सामदियो बुं सामं तांगि फनो प्रभा ब्रेखै मले 6 तारिख नभेम्बर नि पर 10 तारिख डिसेम्बर के गुवाहाटीओ हेमंत विश्व शर्मान्थियो चौनफतिन आहा आरो आं निजेर रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै माथाङो त्रे ब्रु नि लिडार्स राव 5टा एनजिओस नि लिडार राव न आरो तिनये महाराष्ट्र बिनि खुद निजेरनि पकेट बाय चौनो पूरा फ्लाइट बैत्रंगे आरो आलोचना खैरा टेबिल বিপ্লব দেব চিফ মিনিস্টার এই সময় বংফনো তো আবো দেখে সালাইয়ে লাস্ট লিওকে 2020 नि জানুয়ারি 16 আবরকে চৌ ফাইনালি এগ্রিমেন্ট খেয়ে চিনি ব্রুনি সমস্যা সমাধান ওহা আর আমি পইলাও আং যতন চিনি তিনি ফাইনাই তাখরনো আং সামচুম চৌ অনেক সময় চিনি ব্রৌরাও মিসগাইড খেও যে মহারাজ আসু যে চিনবাই সামুং তামন আবনো পাওয়ে থাও বিজেপি সরকার তমসে চৌ রো মা ফাইও হিয়ে সানাইফ অনেকজন ব্রৌ দं কিন্তু আং সানিনাयो সিপিএম লাগাতর শাসন ক্ষেত্রে সিপিএম কোনো ব্রু রম্বাই সামুং তাংয়া এবং বিজেপি 2018 অঞ্চিও 2018 অঞ্চে সরকার মনি পর বিজেপি ফ বরন নরাও রনি থাংদি হিসে জবরদস্তি রুখলাই দं মহারাষ্ট্র যদি সে আরো থাংয়ে যদি সে শাসিয়া মিসিকে তিনিও ব্রুনি অবস্থা বুক্তি সৌনাই আবনো ওয়াইসই নাই থাইনাও খেংবাইয়ারও তিপ্রা মথা হিংবা চিনি সুপ্রিমো চিনি মহারাষ্ট্রনি ভূমিকা অনেক দं आंबो जत्त त्रेवहा बुबाग्रान बाइया फाखमेखा हामो खेबनी लगेवा आं कयेकटा काउ सा एड माखेनाय जेतु समय तो कम मियाओ केहा आं भिडियो सोशल मीडिया माफायहा लाइनाय कयेक दिन सिगाङाव विधानसभा एसेम्बली बाजेट एडोबिशन जे चिनी काउब्रु लिटारेचार तुये आरो रिकग्निशन बये गवर्नमेंट थि रिकग्निशन बये चिनी ब्रह्मनां एमएलए प्रमोद रियां बंजे काउतिसा काहाम काउ आं काहाम नहियो किन्तु आइनि काउ हिंखे
বড় যে চংতাও ককব্রক নি দিমান খেমনি জরা হঠাৎ খে প্রমোদ রিয়াং যে কাউতি সানাই নামনি কারণ মা আবনি পিছনে মা ষড়যন্ত্র দं आं आबन बायनो मिया साव बरक निश्चय बीजेपी नि षड़यंत्र दं जे जदि से बीजेपी सरकार जेहेतु बंत सरकार लाई थानाय 5 बছर ब्रां आबो डिमांड माउमी खेयाओ एवं लाई थानाय 5 बছर प्रमोद रियां ब्रो दं बंबु एमएलए खेताओ चौ आं सानिनाय मखे बसे जदि से सरकार आसु ब्रुनी दरदी मिंखे ब्रुनी काउब्रुनी लिटारेचारनि सापोर्ट तो मिंसिंखे माउमी डॉक्टर मानिक साहा बर' कमिटी बाय आचौलायनाय हि सानैना ब्रा हाउस ऑफ पास खेमाय खामो बाय रिजोल्यूशन फॉर पास खे ब्रु लिटारेचार न जेखाने ब्रु एरिया वो जेखाने कम्पैक्ट ब्रु एरिया नि स्कूल रवो चले रिमाय खामो जेरकम सिनी गारु कम्युनिटी नि लिटारेचार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खे न चले रियो 13टा स्कूलो हालाम कम्युनिटी बो तिनी चाकमा कम्युनिटी नि सेई रकम खेमाय खामो किन्तु चौबाय चौओ फेलेर मानि चौबाय चौओ डिविजन खेनाय बाये ब षड़यंत्र अंखना हियां माचौ अनेक ब्रो कमेन्ट खेलेहा चिनी ब्रुनि बहुत चराय चराय ताउनि योचराव आईनी खेलाबो अनेक काउ हामिया सेहा इवेन कुट्टा मोख्रा सैला जातेर जात काउ साहा आं मानेव बर' उमसिया महाराज पानो तुये सामुं तांतो आबनो ब्रां उमसियानि कारण ब्रां बदिखे क्वेश्चन खेतो तिनिও সেই রকম চিনি চাকমা তাকুরাও हठाৎ खे मेकिफोनो होम मिनिस्टर थियो आखे त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर थियो ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड खेलेहा विदिन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ब्रेक क्षेत्र के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरो डिमांड खेने आसु मजबूरी पिथाम ताओ एतो बसर चों थानसा के तमो एतो बसर चों काहाम के तमो बरो बो चों बा एसटी कैटेगरी एसटी नि फेसिलिटी माइ तो बरो तमा षड़यंत्र तो आबो वाइसौ थाइनाव बबो बीजेपी नि केहा चाल आं आबो देखे मिथियो जे रकम शुक्लाचरण नुवातिया निजेर खुद त्रिपुरा लैंड डिमांड खेपायो 14 बছর বয়স हा चौके 2 বছর हिया मिया किचाव चिनी एमएलए ब्रह्मनां ऑनरेबल एमएलए रंजित देबर्मा बोमै तक्कर लायो हाउस तुमा काउसाबो सीपीएम नम से नहीं बसे चले त्रिपुरा लैंड डिमांड खेवी अब बहुत चाया कौ भाई खेव थांखाबो बरौनि आइडियोलॉजी पर्यंत पाव था भाई खेवनाय आबन बायनो आं तिनि मासाव चिनि ब्रु ताखुराव चिनि ब्रु लैंग्वेज नि समस्या चौं जतन सियो ब्रु लैंग्वेज न चौं एक्सेप्ट खेयानिया तिप्रा मथा हिंबा जरा तो समय तो ताओ राइट टाइम या निनी विभिन्न स्कूलों चले रिया नहीं निनी बोई नाओ विभिन्न बोई सोए नाओ ट्रांसलेट खेने नाओ तिनियो चौ स्कूलों जदि से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज खेमिंग खे चौ स्कूलों चले रिनिंग खे बोई नांगनाय आबरो महाचिनी बेसिक स्ट्राक्चार करिखो এই সমস্যা হিংবা आं ब्रु लिटारेचार न माना खेमन काउया एक्सेप्ट के काहाम काउ सरकार एक्सेप्ट खेथो चौ सपोर्ट खेव किंतु आं सियो सरकार जेसापो ब्रु लिटारेचार न एक्सेप्ट खेया हिये खेमिंग खे आं सपोर्ट खेव 100 बार आं सपोर्ट खेनाय बरो जास्ट जन पॉलिटिक्स थमन काउसे आरो मये तिनियो चिनी महाराज चौ जतन थानसा खेये चिनी थिनांगनी चिनी भविष्यतनी चिनी फ्यूचारनी चिनी जत तिप्रा सारावनी बये चिनी जे 70 बছর जे चौ बेनी तलाव बेनी स्लिंग मा तम आबो जागानि मुक्ति खेने बये चौनो पार्मानेंट सल्यूशन खेरियाने बये जे महाराज खुद निजेर तिनी राज परिवारनि केहा बंशंगे चौंबै बाहाके हादुरी चाये तिनियो चौंबै बाहा परिश्रम खेये
klom tui khoye chong bai ba ke fight khema tomo bini sori chaya thopo tinio chong bai ba ke sap hoa pho kahama ke res maya ke khema tomo chong abono pau tha nei de ami chong tipra sarau kya bai kya bale nei kroi tini deborma jamatia riang chong ro major jotto community chong tipra sa jotto 19 দফা chong than sa ke sma to nei bobishodo chong kya bai kya division maya nung kya chong ke particular kya community chanai hi kuno din chamaya chong dol ke fight ke pose tinio chong no neglect kheteo jen jaga chini de demand ta uzar fa accept kheya edisini budget nang nokna lai thanai 5,500 lai thanai bosoro chong timo msaria 2% 619 crore allot kheo ei jagao 5.5 crore 500 ni upor salary bibhinno খাতিরও খরচ থাও কাউকে তর্তর সাও সবকা সাথ সবকা বিকাশ জনজাতিনি কল্যাণ বয়ে জনজাতিনো উন্নয়ন খেনায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওকে মাত খেয়া তিনিও ত্রিপুরা রাজ্যনি পরিস্থিতি না যত সিও বিজেপি যেটা কাউ সাও সব উল্টা যত উল্টা না 2018 নি কাউ প্রতিশ্রুতি না রিমো যত সিও ব্রানি ম্যানিফেস্টো অফ মাস হয় 340 টাকা রেগা মজুরি রিনাই হিগ্রবাং কাউসাও তিনিও 5 বছর লাইথা 340 টাকা রেগানি মজুরি দেওয়া ইদানিও 2023 বিধানসভা ইলেকশন নি ম্যানিফেস্টো নাংনো এডিশন মোর পাওয়ার ইয়ানেমা কনস্টিটিউশন সলিউশন নি কাউ তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি কাউ তো তোমা খেলা প্র্যাকটিক্যালিও চিনি এমএলএ রাও হাউস বাইশে কাউ মাসাও কিন্তু আং প্রশংসা মাসাও কোনো দিনও হিস্ট্রি ও ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলিও এইরকম কে কাউ ফাইট খেনে করে অপোজিশন ওয়ে তিনি চিনি ত্রিপুরা মথানি এমএলএ রাও সিমি আবো আই জাত কে ফাইট খেমায়া আবন বয়ে ব্রাউন আং সেলুট খেও আবো দরকার আর বয়ে চিনি তাকুরাও চিনি ইমসিও যে পলিটিক্স নি ষড়যন্ত্র বিভিন্ন ভাবে চৌন ডিভিশন খেনি চেষ্টা খেমন আবনো চৌমসিয়ানি নাংনাই বিনি পলিটিক্স ন চৌমসিয়ানি নাংনাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নি ডিমান্ড কাছ নাই বয়ে চাকমান অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাইরিহা কাউব্রক ন রোমান স্ক্রিপ্ট নি ডিমান্ড সাকসেস না মানি বয়ে আবনো কাছ নাই বয়ে কাউব্রুনো সাইরি পিহা আবো জাত খেয়ে বহুত ষড়যন্ত্র খেমি হিংবাস কাউব্রুনো ফ চৌ দিনাই খেয়া আইনি ভাষা আছে আং কি আইনি মাতৃভাষা ন আইনি মানি ভাষা ন আং কি পাউ থানাই দে আং ববরঞ্জন পাউয়া আং বু ফাইট খেপাইনে আছে ব্রুনি সবচেয়ে সময় লাইয়ে আং জাতি বয়ে আং ফ তাং ফাইনে আছে তিনিও আং চাকরি খেদিও আং YBA 8 years প্রেসিডেন্ট হয়ে সামু তাং ফাইনে আছে জাতি বয়ে আং ফাইট খেপাইনে আছে আং কি জাতিনি ভাষান বয়ে আং খেলাপ নাই দে কোনো দিন সম্ভব মাইয়া তবে কেহা জাতিনো ত্রে কেহানো চায়া সায়ে চিনি ব্রুনি ল্যাঙ্গুয়েজ নি কাউ সাথিও ত্রে কেহা কমিউনিটি নো হামিয়া সাইলে আবো বেলে চিনি লাভ ওমैया आं बे चिनी ब्रुता खुरो पमसिया नानाय तिनियो त्र तिप्रा साराव चों जत थाहाके तनाय नानाय अदूर भविष्यत प चों काहाम के मा तंनाय तिनियो केहा रो देबरमा जमातिया केहा प बाया चों जत तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तंनाय आबो चों बत माने नाय जत रेसपेक्ट खेनाय केना ब चों दिनाय खेया चिनी डिमांड सक्सेस संके जत नि काउनो जानजानि एरिया जानजानि स्कुलो चले रिनाय आबो चों प्रतिश्रुति रिमायो আর ময়ে যতন থৈ পাইথাও চিনি মহারাজ চিনি যে বিনি কষ্ট বিনি চিনি বয়ে বুংজে চিনি বয়ে সামং তাংম আবনো চং চিনি লাস্ট ফাইট যে মহারাজ সাও লাস্ট ফাইট হিমলে 2023 ইলেকশন ইয়া মহারাজ টংসং হাও চং বুংনো পালরিয়ে ফাইট খেনাই আবসে লাস্ট ফাইট মহারাজ কই খে চলে পাইনাই ত্রে কে লিডার কে হ্যাঁ ফচং ত্রে লিডার কাহাম মাইয়া চং এত বছর চোং ফাইট খেপায়া বিভিন্ন এনজিও খেয়া পলিটিক্স আঞ্চলিক পার্টি খেপায়া কিন্তু সাকসেস হইয়া আদা মাদা খেনো চোং বিনি পলিটিক্যাল নি চালো ফাইপাইয়া চোং ক্রাইয়ে থামো অনেক পার্টি খালায়ও কিছুটা প্রথম অবস্থাও কাহাম খেনো দূর খেও খাইলেও কিন্তু আদা যখন সৌতই তুই খে ক্রাই ফাইও বিনি পলিটিক্স বিনি পলিসিনো চোং ফাইপাইয়া সেই রকম তিনিও তিপ্রামথানো দুর্বল খেয়াই বয়ে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেয়া এবং বেদিশীয় রাং হইয়া আবো চৌসিয়ানি নাই আম বে বিস্কান্ত্রে আন্দোলন তোর মাখে নাই
এবং চিনি দিমান্ন সাকসেস কে মাতি বিনাই ব যতন কাবয়ে আইনি কাউ রঞ্জন পাইরেহা যতন খুলুমহা হামবাই